ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಲಬ್ಧಶಕ್ತಿಯೈ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮೂಲ ಪಾರಾಯಣಂ ಸ್ಕಂದಂ 3 ಅಧ್ಯಾಯಂ 5 ಭುವನೇಶ್ವರಿಸ್ತು ಓಂ ನಮಃ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ವಿರತೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವದೇವ ಜನಾರ್ದನೆ ಉವಾಚ ಶಂಕರ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಣತಃ ಪುರತಸ್ಥಿತಃ ಶಿವ ಉವಾಚ ಯದಿ ಹರಿತಸ್ತವ ದೇವಿ ವಿಭಾವಜಃ ತದನು ಪದ್ಮಜ ಏವ ತವೋದ್ಭವಃ ಕಿಮಹಮತ್ರ ತವಾಪಿ ನ ಸದ್ಗುಣಃ ಸಕಲಲೋಕವಿದೌ ಚತುರಾ ಶಿವೇ ತ್ವಮಸಿ ಭೂಸಲಿಲಂ ಭವನಸ್ತತಾ ಕಮಪಿ ವನ್ಯಗುಣಶ್ಚ ತಥಾ ಪುನಃ ಜನನಿ ತಾನಿ ಪುನಃ ಕರ್ಣಾನಿ ಚ ತ್ವಮಸಿ ಬುದ್ಧಿಮನೋಪ್ಯತಹಂ ಕೃತಿಃ न च विदन्ति वदन्ति च येऽन्यथा हरिहराजकृतं निखिलं जगत् तव कृतास्त्रय एव सदैव ते विरचयन्ति जगत्सचराचरम् अवनिवायुकवह्निजलादिभिः सविषयैः सगुणैश्च जगद्भवेत् यदि तथा कथमद्य च तत्स्फुटं प्रभवतीति तवाम्ब कलामृते भवसि सर्वमिदं सचराचरं त्वमज विष्णु शिवाकृतिकल्पितं विविधवेषविलासकुतूहलैः विरमसे रमसेऽम्ब यथा रुचि सकललोकशुश्रूषुक्षुरहरं हरिः कमलपुष्ट भवाम यदाम्बिके तव पदाम्बुजपांसु परिग्रहं यदि दयार्द्रमणा न सदाम्बिके कथमहं विहितश्च तमो गुणः कमलजश्च तजो गुणसम्भवः सुविहितस्किमु सत्त्वगुणो हरिः यदि न तेषे विषमामदिरम्बिके कथमिदं बहुधा विहितं जगत् सचिवभूपतिपृत्य जनावृतं बहुधनैरतनैश्च समाकुलं तव गुणास्त्रय एव सदा क्षमाः प्रकटनावनसंहरणेषु वै हरिहरद्रुहिणाश्च क्रमात्वया विरचितास्त्रिजगतां किल कारणं परिचितानि मया हरिणा तथा कमलजने विमानगतेन वै पतिगदैर्भुवनानि कृतानि वा कथय केन भव सृजसि पासि जगज्जगदम्बिके स्वकलया कियदिच्छसि नाशितुं रमयसे स्वपतिं पुरुषं सदा तव गतिं न हि विद्म वयं शिवे जननि देहि पदाम्बुजसेवनं युवति भावकथानपि न सदा पुरुषतामदम्बिगम्य पदाम्बुजात् विरहिता क्वकलभेन सुखं स्फुटं न रुचिरस्ति ममाम्ब पदाम्बुजं तव विहाय शिवे भुवनेश्वलं निवसितुं नरदेहमवाप्य च त्रिभुवनस्य पतित्वमवाप्य वै सुदति नास्ति मनागभिमेरतिः युवती भावमवाप्य दवान्तिके पुरुषताक्व सुखाय पवत्यक अलं तव पदं न यदि क्षणगोचरम् त्रिभुवनेषु भवद्वेऽम्बिके मम सदैव हि कीर्तिरनाविला युवति भावमवाप्य पदाम्बुजं परिचितं तव संस्मृतिनाशनं भुवि विहाय तवान्तिकसेवनं कहि वाञ्छति राज्यमकं धृतिरसौ किल याति युगात्मतां न निकटं यदि तेऽङ्घ्रिसरोरुहं तपसि ये निरता मुनयो मलाः तव विहाय पदाम्बुजभोजनं जननि ते विधिना किल वाञ्छिताः परिभवो विभवे परिकल्पितः न तपसा न दमने समाधिना न च तथा विहितैः क्रतुभिर्यथा तव पदाब्जपरागनिषेवणात् भवति मुक्तिरजे कुरु दयां दयसे यदि देवि मां कथय मन्त्रमनाविलमद्भुतं समभवन् प्रजपन् सुखितो ह्यहं सुविशदं च नवार्णमनुत्तमं प्रथमजन्मनि चादिगतो मया तदधुना न विपाति नवाक्षरः कथय माम् अनुमध्ये भवार्णवाज् जननि तारय तारय तारके ब्रह्म उवाच इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनाद्भुततेजसा उच्चचाराम्बिका मन्त्रं तस्फुटं च नवाक्षरं तं गृहीत्वा महादेवः परां मुदमवापवः प्रणम्य चरणौ देव्याः तत्रैवावस्थितः शिवः
जपन्नवाक्षरं मन्त्रं कामदं मोक्षदं तथा बीजयुक्तं शुभोच्चारं शङ्करस्तस्तिवांस्तथा तं तथावस्थितं दृष्ट्वा शङ्करं लोकशङ्करम् अवोचं तं महामायां संस्थितोऽहं पदान्तिके न वेदास्त्वामेवं कलयितुमिहासन्न पटवो यतस्ते नोदुस्त्वां सकलजनधात्रीमवेकलां यदा स्वाहा भूता सकलमक्कहोमेषु विहिता तदा त्वं सर्वज्ञा जननी खलु जाता त्रिभुवने कर्ताहं प्रकरोमि सर्वमखिलं ब्रह्माण्डमध्यद्भुतं कोऽन्योऽस्तीह चराचर अद्याहं तव पादपङ्कजपरागादना गर्वेण वै धन्योऽस्मीति यथार्थवादनिपुणो जातप्रसादाच्यते याचे त्वां भवभीतिनाशचतुरां मुक्तिप्रदां चेश्वरीं हित्वा मोहकृतं महातिनिकघटं त्वद्भक्तियुक्तं कुरु आदोऽहञ्च जातो विमुक्तकथं श्यां सर्वो जातमेयात्वदाविष्कृताद्वै तवाज्ञाकर किं करोस्मीति नूनं शिवे पाहि मां मोहमग्नं भवब्धौ न जानन्ति ये मानवास्ते वदन्ति प्रभुं मां तवाद्यं चरित्रं पवित्रं यजन्ति ह ये याजका स्वर्गकामा न श्रमं येष्टदा योगमार्गे प्रवृत्ताः प्रकुर्वन्ति मूढा समाधौ स्थिता वै न जानन्ति ते नाम मोक्षप्रदं वा समुच्चारितं जादु मातर्मिषेण विचारे परे तत्त्वसङ्ख्याविधाने पदे मोहिता नाम ते संहिहाय न किं ते विमूढा भवाब्धौ भवानी त्वमेवासि संसारमुक्तिप्रदा वै परं तत्त्वविज्ञानमाद्यै जनर्यैः अजे चानुभूतं त्यजन्त्येव ते किं निमेषार्धमात्रं पवित्रं चरित्रं शिवे शाम्बिका शक्तिरीशेति नाम न किं त्वं समर्थासि विश्वं विधातुं दृशौ वाषु सर्वं चतुर्धा विभक्तं विनोदार्थमेवं विदं मां विधाय तिसर्गे किलेदं करोषीति कामं हरिपालक किं त्वयासौ मदोर्वा तथा कैटभाद्रक्षितसिन्धुमध्ये हरसंहृत किं त्वयासौ न काले कथं मे भ्रुवोर्मध्यदेशात् स जातः न ते जन्म कुत्रापि दृष्टं श्रुतं वा कुतः सम्भवस्ते न कोऽपीह वेद किलाद्यासि शक्तिस्त्वमेको भवानि स्वतन्त्रैः समस्तैरतो बोधितासि त्वया संयुतोऽहं विकर्तुं समर्थो हरिस्त्रातुमम्ब त्वया संयुतश्च हरसंप्रहर्तुं त्वयैवेह युक्तः क्षमानाद्य सर्वे त्वया विप्रयुक्ताः यथाहं हरिशङ्कर किं तथान्ये न जाता न सन्देहनो वा भविष्यन् न मुह्यन्ति केऽस्मिंस्तवाद्यन्तचित्रे विनोदे विवादास्पदेऽल्पाशयानाम् अकर्ता गुणस्पष्टये वाद्यदेवो निरीहोनुपाधि सदैव कलश्च तथापीश्वरस्ते वितीर्णं विनोदं सुसम्पश्यतीत्याहुरेवं विधिज्ञाः दृष्टविभेदेऽस्मिन् न मिथ्या वेदवाक्यं वै कल्पनीयं कदाचन विरोधोऽयं मयात्यन्तं हृदये तु विशङ्कितः एकमेवाद्वितीयं यद् ब्रह्मवेदा वदन्ति वै साख्यं त्वं वाप्यसौ वाक्यं सन्देहं विनिवर्तय निःसंशयं न मे चेत् प्रभवद्य विशङ्कितं द्वित्वैकत् विचारेऽस्मिन् निमग्नं क्षुल्लकं मनः स्वमुखेनापि सन्देहं चेतुमर्हसि मामकं
पुण्ययोगाच्च मे प्राप्ता सङ्गति तव पादयोः पुमानसि त्वं श्रीवासी वद विस्तरतो मम ज्ञात्वाहं परमां शक्तिं श्याम्भवसागरात् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हरब्रह्मकृतस्तुतिवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।